Today ako ang i-discuss ang barriers to effective implementation of a marketing strategy. So, when we say barriers, mao ni ang mga babag or mga challenges nga makapugong sa success sa usa ka marketing strategy. So, these barriers are grouped into three main categories. First is external pressure of the company. So, these are pressures nga gikan sa gawas sa company like social, legal, economic, political, o technological factors. So, kini mao ang mga sitwasyon nga dili kontrolado sa kumpanya. Example, mabag-ong balaod, crisis sa ekonomiya, mabag-ong teknolohiya, o makinihanglang sundon. Internal pressure on the marketing function. Kini gikan sulod sa company mismo. Example, leadership. Kung ang top management dili kayo committed sa plano, ang strategy dili gid siya ma-implement og maayo. Organization culture. Kung ang culture sa kumpanya dili customer focus, maglisod og implement sa marketing plan. Next is organizational process. So, usahay mo proseso sa kumpanya kay luma na og dili tugma sa mga bag-ong marketing strategy. Functional policies. Kung dili masunod ang maayo nga daily policies ag plano, mahimong mapakyas. So, resource. Kulang sa budget, tao o materials. Evaluation and control. Kung walay klaro ang monitoring o checking sa progress, kung walay klaro ang monitoring or checking sa progress, dili mahibalan kung sakto ang dalan. Pressure contained in the marketing function itself. This means ang problema na mismo sa marketing department. Example, poor coordination with other function. Kung ang marketing dili kayo mo work with sales, product, or finance, lisod na ma-achieve ang plano. And next is weak role of marketers. Kung ang marketers dili empowered, dili sila maka-decide og maayo. Lack of marketing feedback. Walay klarong balik sa information gikan sa customer. So dili kabalo ang company ug unsa gyud ang kinahanglan bag-ohon. So in short, ang mga buyers pwede gikan sa gawas sa company or sa sulod sa company. Building implementation effectiveness. Manager plays an important role in making sure that marketing strategies are implemented well. Effective implementation needs a certain skill and condition. The skills of manager, like how they understand others feel, having good like bargaining skills, factors that makes implementation easier. So, dahil mga butang nga makapadali sa pag-implement. Ang organizational structure, ang flexible nga organisasyon mas sayon maka-coordinate. And that's all. I will leave the next topic to the next reporter. Thank you.